إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أحمد الله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، على أن يسر هذا اللقاء بإخوة فضلاء كرام من أمثالكم لنتذاكر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Syekh membuka dengan pujaan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan dengan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh memanjatkan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka kita belajar bersama tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. موضوعنا في هذه الليلة وفي هذه الأمسية هو شرح حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث الدين النصيحة. هذا الحديث يرويه تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya tema pada malam hari ini yang akan kita kaji bersama adalah penjelasan salah satu hadis dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebanyak 3 kali, ad-dinun nasihah, bahwasanya agama ini adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hak siapakah agama ini atau hak siapakah nasihat ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya nasihat ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala, hak Rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak kitabnya, dan hak imam-imam kaum muslimin dan para masyarakat kaum muslimin. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفتن في باب ذكر الدجال والجساسة، ورواه أبو داود في كتاب الأدب في باب الدين النصيحة، ورواه النسائي في سننه في كتاب البيعة في باب النصيحة لولاة أمور المسلمين. وصحابيه هو أحد الصحابة الشاميين من فلسطين، وهو تميم ابن أوس
الداري رضي الله عنه. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan bahwasanya hadis ini atau hadis yang telah disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala adalah riwayat Imam Muslim di dalam kitabnya, yaitu Kitabul Fitan, ketika pembahasan masalah Dajjal. Kemudian Abu Daud rahimahullahu ta'ala menukilkan pula dalam kitabnya, dalam kitab atau dalam Babul Adab, dan di situ beliau menjelaskan dalam bab Ad-Dinun Nasihah. Kemudian dinukilkan pula oleh Al-Imam Nasai dalam sunannya, bahwasanya Imam Nasai menukilkan dalam Kitabul Bai'ah dalam nasihat terhadap pemimpin kaum muslimin. Kemudian sahabat yang dimaksud oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala tadi adalah Tamim bin Aus Ad-Dari, yang berasal dari Syam, yang berasal dari Palestina. هذا الحديث يرويه هذا الصحابي الشامي الفلسطيني تميم بن أوس الداري اللخمي، وهذا الصحابي تأخر إسلامه فأسلم مع أخيه نعيم ابن أوس الداريين اللخميين سنة 9 من الهجرة، وكان تميم نصرانيا، كان راهبا من رهبان النصارى، قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو وأخوه نعيم، فأسلما في السنة 9 من الهجرة. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang berasal dari daerah Syam, daerah Palestina, yang bernama Tamim bin Aus Ad-Dari, yang mana beliau masuk Islam pada akhir-akhir hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masuk atau memeluk agama Islam bersama dengan saudaranya Naim bin Aus Ad-Dari, saudara dari Tamim bin Aus Ad-Dari. Bahwasanya mereka berdua masuk Islam atau memeluk agama Islam pada tahun ke-9 Hijriah, dan mereka berdua berasal dari agama Nasrani sebelumnya. وصفه أبو نعيم رحمه الله تعالى فقال هو راهب أهل عصره أو قال راهب أهل زمانه وعابد أهل فلسطين، راهب أهل عصره وعابد أهل فلسطين، فهو من فلسطين، شامي فلسطيني رضي الله عنه. Kemudian dijelaskan dari Abu Nuaim rahimahullahu ta'ala bahwasannya Tamim Ad-Dari ini termasuk salah seorang pendeta pada zamannya, dan seorang pendeta yang sangat alim yang berasal dari Palestina, yang berasal dari negeri Syam. Wa min fadailihi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam rawa anhu hadithan wa hadithuhu huwa hadithul jassasa mukharrajun fi sahih Muslim. روى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث الجساسة وهو مخرج في صحيح مسلم، وهو الوحيد الذي روى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتعد روايته عنه من رواية الأكابر عن الأصاغر. Kemudian salah satu di antara kemuliaan yang dimiliki oleh sahabat Tamim Ad-Dari, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan sebuah riwayat dari beliau, yaitu hadis jassasah, dan ini adalah satu-satunya riwayat yang diriwayatkan dari sahabat tersebut, sahabat Tamim Ad-Dari. Wa min ibadatihi annahu qama fi lailah بآية يرددها
وهي قول الله تبارك وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Kemudian di antara kemuliaannya bahwasanya Tamim Ad-Dari selalu mengulangi pada malam harinya ketika beliau beribadah, yaitu mengulangi salah satu ayat yang beliau ulang-ulangi terus, yaitu am hasiballadzina ijtarahus sayyi'at, sampai terakhir selalu beliau ulang-ulangi ketika malam harinya ketika beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'addu awwala man asraja as-suruja في المساجد وتوفي رحمه الله تعالى في بيت جبرين بالراء والياء والنون بفلسطين، وهذا الموضع بهذا الاسم من الزمن القديم إلى هذا الزمان يسمى ببيت جبرين. توفي رضي الله عنه سنة 40 وقبره بهذا الموضع بفلسطين. Kemudian sahabat yang sangat mulia ini radhiyallahu taala anhu, beliau meninggal di rumah Jibrin. Syekh menjelaskan bahwasanya dengan huruf ya, dengan huruf ra, ya dan nun, yaitu Jibrin, dan nama ini sudah ada dari zaman dahulu kala dan ada sampai saat ini. Dan beliau radhiyallahu taala anhu meninggal pada tahun ke-40 Hijriah dan dimakamkan atau dikuburkan di tempat yang dimaksud tadi. يروي رضي الله عنه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الدين النصيحة ثلاثا. هذا الشطر من الحديث أو هذا القدر من الحديث. ما معنى الدين النصيحة ثلاثا؟ أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كرر هذه العبارة وأعاد هذا النص 3 مرات، وهو يقول صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. Kemudian bahwasanya sahabat yang sangat mulia ini radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Beliau mengulanginya selama 3 kali. Apa artinya? Kenapa beliau mengulangi selama 3 kali? وهذا يذكرنا بهديه صلى الله عليه وآله وسلم في كلامه وخطابه ونصيحته لأصحابه، أنه كان يكرر الكلمة 3 مرات لتعقل عنه. فتكرير الداعية والعالم والخطيب للمستمعين إليه الكلام 3 من الهدي النبوي، وفيه ما فيه من الإسماع ومن كيفية الإبلاغ على أحسن وجه وأتمه، فينبغي أن يهتدى وأن يقتدى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا التكرار. كان يكرر 3 ليعقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala mengingatkan kita bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan nasihat kepada para sahabatnya, beliau mengulangi sebanyak 3 kali. Dan bukan hanya pada kesempatan ini saja, namun Rasulullah sering sekali mengulangi sebanyak 3 kali. Apa guna atau apa fungsinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulangi sebanyak 3 kali? Agar kita semua lebih faham dan agar para sahabatnya lebih faham.
dan kepada para ulama, para khatib, para ustadz, setidaknya mereka juga mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengulangi nasihat dan memberikan nasihat atau memberikan khutbah, mengulanginya sebanyak 3 kali. فلماذا كرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا النص النبوي 3 لأهمية هذا الذي سيتحدث عنه وهذا الموضوع وهذا النص من الحديث الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. فما معنى هذه العبارة؟ هذا يدل على أهمية النصيحة وعلى عظم قدرها وعلى أهميتها وعلو شأنها، وهو مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة. الحج عرفة ليس معناه أن الحج هو الوقوف بعرفة فحسب، بل المعنى أن من أعظم شعائر الحج الوقوف بعرفة. معنى هذا الحديث على هذا وأن من أعظم أمور الدين النصيحة للمسلمين. Kemudian Syekh menjelaskan lagi bahwasanya tujuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulanginya sebanyak 3 kali karena apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah penting sekali. Oleh karena itu beliau mengulanginya sebanyak 3 kali, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, yaitu agama ini adalah nasihat. Seperti dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda al-hajju arafah, maka beliau mengulanginya sebanyak 3 kali dengan tujuan bahwasanya bukan hanya haji itu hanyalah wukuf di Arafah saja. Namun kenapa dikatakan al-hajju arafah? Bahwasanya ibadah wukuf ini adalah ibadah yang sangat terpenting sekali yang harus dilakukan oleh jamaah haji. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulanginya. Begitu pula pada ad-dinun nasihah, yaitu agama itu adalah nasihat. Kenapa diulanginya? Karena sangatlah penting sekali. فما معنى النصيحة؟ النصيحة في اللغة مأخوذة من قولهم نصحت الثوب إذا خضته، نصحت الثوب إذا خضته وأصلحته من الخياطة ومن الإصلاح، أو من قولهم نصحت العسل إذا صفيته من الشوائب، إذا صفيته من الشوائب. فمن معاني هذه الكلمة في اللغة العربية الإصلاح والتصفية، الإصلاح والتصفية. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan apakah arti nasihat yang dimaksud dalam hadis ini. Secara bahasa nasihat adalah nasahtu tsauba idza khittuhu, bahwasanya yang dimaksud dari nasihat dalam permisalan ini yaitu memperbaiki baju dengan cara menjahitnya. Begitu juga orang Arab lainnya menjelaskan arti dari bahasa tersebut yaitu nasahtul asala idza saffaituhu, yaitu memperbaiki atau memurnikan madu ketika dipindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Jadi arti dari nasihat adalah memperbaiki dan memurnikan. فمن معاني هذه الكلمة في اللغة الإصلاح والتصفية، الإصلاح والتصفية. وفي الاصطلاح أو الشرع كما قال ابن الأثير النصيحة محبة إهداء الخير إلى الغير، محبة إهداء أو فعل الخير وتقديمه للغير، هذا معنى النصيحة كما ذكر ذلك ابن الأثير. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan bahwasanya secara istilah atau secara syarak
Arti dari nasihat tersebut sesuai yang diungkapkan oleh Ibnu Athir, bahwasanya makna dari nasihat adalah suka memberikan kebaikan kepada orang lain, menyukai untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. فالنصيحة تقديم الخير إلى الغير أيا ما كان هذا الغير. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أعظم أمور الدين الإسلامي الحنيف أن تحب وأن تقدم الخير إلى الغير. فلما ذكر هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تساءل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فقالوا: يا رسول الله لمن نقدم النصيحة؟ من أولى الناس بالنصيحة؟ من الأحرى بأن نسمعه النصيحة؟ فقلنا: لمن يا رسول الله؟ وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على أن يفهموا ما لم يفهموه وأن يتعلموا ما لم يعرفوه. ولما سئل عبد الله بن عباس: بمن نلت علمك؟ فقال رضي الله عنه وعن أبيه: بلسان سؤول وقلب عقول. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan bahwasanya nasihat adalah memberikan kebaikan kepada orang lain tanpa pandang bulu siapapun orang tersebut. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain siapapun orang tersebut. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hal tersebut, maka para sahabat bertanya, liman? Para sahabat bertanya, untuk siapakah nasihat ini wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Atau siapakah yang paling berhak untuk mendapatkan nasihat tersebut wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Para sahabat sangat ingin sekali mengetahui dan sangat tinggi sekali keinginan para sahabat untuk belajar agama. فلما سأل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: لمن يا رسول الله؟ لمن نقدم النصيحة؟ لمن نتقدم بالنصيحة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فما معنى النصيحة لله؟ ما معنى النصيحة لله؟ معناها الإيمان بالله. معنى النصيحة لله معناها إفراده بالعبادة. معنى النصيحة لله عدم الإشراك معه غيره، لأن الشرك محبط للعمل كله، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما قال الله تبارك وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد أي وحده لا شريك له وكن من الشاكرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan bahwasannya ketika para sahabat bertanya, kepada siapakah kita beri nasihat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, nasihat tersebut adalah hak Allah, hak kitabnya, hak rasulnya, dan hak pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan para masyarakat kaum muslimin. Sekarang kita akan menjelaskan apakah yang dimaksud memberikan nasihat atau nasihat adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengkhususkan semua ibadah-ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berbuat syirik sedikit pun,
kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menghilangkan semua pahala kita, karena syirik akan menghilangkan semua pahala-pahala kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan sekali-kali pun mengampuni dosa orang yang berbuat syirik selama ia belum bertaubat, namun Allah akan mengampuni dosa-dosa lainnya bagi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Andai kata kamu berbuat syirik, maka seluruh amal-amal kebaikanmu akan hangus. Wa min ma'ani an-nasihatu lillah إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى على الوجه الذي يليق به، فإن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. ومعنى إحصاؤها أي تتبعها لمعرفة الثابت منها واعتقاد ما تضمنته تلك الأسماء الحسنى والصفات العلى، ودعاء الله عز وجل بها، كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فندعو الله عز وجل بأسمائه الواردة في كتابه وفيما صح من سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولاحظ هذه الملحوظة المهمة: ما لم يثبت ولم يصح من أسماء الله وصفاته فلا ندعو الله عز وجل بها. ومن أمثلة ذلك مع شهرته وتتابع الناس على دعاء الله به أنهم ينسبون إلى الله اسما لا يصح، وهو أنهم إذا دعوا الله عز وجل يقولون يا ساتر يا ستار، إذا سقط شيء قال يا ساتر، وإذا وقع حادث في الطريق قال يا ساتر، وهذا ليس من أسماء الله الحسنى. ولكن الثابت هو الستير، كما روى الترمذي والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حيي ستير. حيي ستير، ما قال ساتر أو ستار، قال حيي ستير، يستحيي من أن يرفع العبد إليه يديه يعني في الدعاء فيردهما صفرا. فإذا أردت أن تسمي ابنك سمه عبد الستير، مو عبد الستار ولا عبد الساتر. وإذا أردت أن تدعو الله عز وجل بالستر قل يا ستير، ولا تقل يا ساتر ولا يا ستار، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله عز وجل تعبدنا، وهذا من باب النصيحة لله أن ندعو الله عز وجل بالأسماء الثابتة من كتاب الله ومما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan bahwasanya makna nasihat lillahi azza wa jalla yaitu menisbatkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau asma'ullahil husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama atau 99 asmaul husna, 100 kurang 1. Barang siapa yang memahaminya dan melaksanakan kaedah-kaedah atau hal-hal yang terkandung di dalamnya, maka ia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu makna daripada nasihat lillahi azza wa jalla yaitu kita menggunakan asmaul husna untuk atau dalam doa-doa kita sehari-hari.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, maka berdoalah dengannya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama-nama yang ada di dalam Al-Qur'an dan ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, maka kita gunakan nama-nama tersebut. Adapun yang tidak sesuai atau tidak benar, maka seyogyanya kita tidak menggunakan nama tersebut. Seperti salah satu contoh nama yang masyhur. Nama yang masyhur namun tidak benar, yaitu Ya Satir atau Ya Sattar. Syekh mempermisalkan ketika jatuh sesuatu, maka seseorang mengatakan Ya Satir atau Ya Sattar, padahal hal tersebut adalah salah atau hal tersebut adalah tidak benar. Yang benar yaitu Ya Sittir, yaitu Ya Sittir atau zat yang maha menutupi kejelekan. Diriwayatkan dalam Sunan Tirmidzi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha hayyun sittir." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha hidup dan maha menutupi kejelekan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat malu apabila ada seorang hambanya yang mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala namun Allah tidak mengabulkan doa tersebut. Oleh karena itu, sebagai wujud kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka kita mengucapkan Abdus Sittir. Kalau kita mempunyai anak, kita jangan diberikan nama Abdus Satir atau Abdus Sattar, namun kita beri nama Abdus Sittir. ومن النصيحة لله تنزيه أسمائه وصفاته عن النقائص، ومن ذلك عدم تشبيهه بشيء من خلقه، كما قال أبو نعيم رحمه الله: من شبه الله بخلقه كفر. فالله عز وجل كما قال عن نفسه وعن ذاته العلية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، فهو الكامل في ذاته والكامل في أسمائه وصفاته، والكلام عن الصفات فرع عن الكلام عن الذات، والله تبارك وتعالى هو الكامل في ذاته والكامل في صفاته. واعتقاد المؤمن هذا في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى من النصيحة لله. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan bahwasanya di antara nasihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau nasihat hak Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menutupi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kekurangan-kekurangannya, atau kita selalu mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna dan kita tidak melakukan tasbih, dalam artian kita tidak menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan segala makhluk-makhluknya atau dengan apapun. Abu Nuaim menjelaskan bahwasanya man syabbahallaha bighairihi kafar. Barang siapa yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya, man syabbahallaha bi khalqihi Man syabbahallaha bi khalqihi kafar. Man syabbahallahu bi khalqihi kafar. Bahwasanya barang siapa yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya, sesungguhnya ia telah kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama atau tidak serupa dengan hal apapun, dan Allah Subhanahu wa taala maha mendengar dan maha melihat. Jadi kita harus mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang paling sempurna dan paripurna. Dan hal ini adalah merupakan nasihat lillahi azza wa jalla. Wan nasihatu li kitabih al-i'tiqad wal iman bi anna kitab Allah azza wa jalla al-Qur'an huwa kalam Allah tabaraka wa ta'ala wa annahu munazzalun غير مخلوق، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الحكيم المنزل،
كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في لاميته في عقيدة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الحكيم المنزل. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan yang kedua, yaitu an-nasihah li kitabihi. Nasihat adalah hak dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita mengimani bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah azza wa jal, adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan makhluk. Al-Quran bukanlah makhluk, melainkan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala atau perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min an-nasihati lil Qur'an li kitabillah tabaraka wa ta'ala تعظيمه ومن أهان هذا القرآن فإن الله يهينه ومن أذل هذا القرآن فإن الله يذله. وقد مزق كسرى كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمزق الله ملكه، فما بالك بكتاب الله عز وجل وهو أعظم وأجل. فتعظيم كتاب الله من النصيحة للقرآن، ومن النصيحة لكتاب الله تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وليس في رمضان كما يفعل كثير من المسلمين، لا يعرفون القرآن إلا في رمضان، وهذا نوع من الهجر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكو بين يدي رب العالمين يوم الدين هجر المسلمين للقرآن، كما قال الله عز وجل: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan di antara nasihat li kitabihi atau nasihat adalah hak bagi kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan kita mengagungkan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran. Dan barang siapa yang melecehkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melecehkannya. Pernah pada suatu kali ada seorang raja yang menerima Al-Quran dari Rasulullah SAW dan ia mensobeknya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mensobek kerajaan tersebut atau mensobek kerajaan yang dimiliki oleh raja tersebut. Jadi kita harus mengagungkan Al-Quran dan kita tidak boleh melecehkan Al-Quran. Karena barang siapa yang melecehkan Al-Quran maka akan dilecehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara nasihat untuk kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan mentilawahnya atau dengan membacanya. Dan bukan hanya pada bulan Ramadan seperti yang dilakukan banyak dari kita semua. Nabi SAW akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hari kiamat nanti. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku tidak memperhatikan Al-Qur'an lagi. فمن النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى أن يتلو المسلم ويقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار، وأن يتدبره كما أمر الله عز وجل بذلك في قوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والعمل به والدعوة إليه كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا الدين النصيحة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأقول في هذا السياق أقول: إذا طلعت شمس النهار زال الظلام،
لا سبيل لإزالة الظلام إلا بالنور، وكتاب الله عز وجل نور بين أيديكم وفي قلوبكم فسيروا به في الناس لتزيلوا ظلامهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan di antara nasihat atau hak kita terhadap kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita harus membacanya terus menerus, tidak hanya pada suatu saat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadzakkara ulul albab. Sungguhnya kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan atau kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkat agar kita semua mentadaburinya. Jadi kita bukan hanya membaca Al-Quran saja, namun kita juga mentadaburi ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq. Syekh menjelaskan bahwasanya wa tawasau bil haq adalah saling nasihat menasihati dalam kebaikan. Dan disinilah kita garis bawahi bahwasanya ad-dinun nasihah sesuai dengan hadis Nabi tadi, bahwasanya agama ini adalah nasihat. Dan Al-Quran bagaikan cahaya matahari. Cahaya matahari yang menghilangkan kegelapan. Andai kata telah terbit matahari, maka semua kegelapan di muka bumi ini pasti akan hilang. Begitu juga dengan Al-Quran seperti nur atau seperti cahaya yang menghilangkan kegelapan-kegelapan yang ada di muka bumi ini. فلا سبيل لإزالة الظلام ومن الظلام الكفر والشرك إلا بنور الإسلام، بنور القرآن ونور السنة. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولرسوله النصيحة للنبي للرسول صلى الله عليه وآله وسلم تكون بتصديقه فيما أمر طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya kegelapan yang dimaksud tadi adalah kesyirikan. Bahwasanya Al-Quran dan Sunnah adalah obat atau adalah cahaya yang dapat menghilangkan kegelapan atau dapat menghilangkan kesyirikan-kesyirikan tersebut. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya lanjutan dari hadis tersebut, lillahi wali kitabihi wali rasulihi, adalah nasihat tersebut adalah hak Rasulnya dengan cara kita mengimani apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada penjelasan Syekh sebelumnya ada ralat sedikit dalam hadis bahwasanya innallaha hayyun sittir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemalu dan Maha menyukai hal yang tertutup. Jadi Maha Pemalu dan Maha Penutup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai, atau lanjutan dari hadis tersebut tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala malu apabila ada seseorang hambanya yang mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala namun tidak Allah kabulkan. Kemudian sekarang insyaallah kita akan melanjutkan penjelasan dari Fadilatus Syekh Anis Tahir hafizahullah taala. Falyatafaddal limuwasalatil muhadharah. Barakallahu fiik. Wa minan nasihati للرسول صلى الله عليه وآله وسلم غير ما ذكر أن نحبه صلى الله عليه وآله وسلم من أعماق قلوبنا حتى يكون بعد محبة الله أعظم من محبة أهلينا وذوينا وذرارينا
كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan bahwasanya di antara nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu kita mencintai beliau di atas semua orang yang kita cintai. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk mencintai beliau dan mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih daripada keluarga kita, lebih daripada orang tua kita, dan lebih dari siapapun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya lanjutan dari hadis tersebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidayhi wa waladihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sungguhnya tidaklah beriman seseorang tersebut sampai mencintaiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada kedua orang tuanya, lebih daripada anaknya, dan lebih daripada semua orang manusia yang berada di muka bumi ini. Wa minan nasihati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam أن نعظم سنته في قلوبنا وأن نعظم سنته في حياتنا فلا نقدمن قول أحد من الناس مهما كان عاليا أو عالما أو وجيها على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا مقتضى شهادتنا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي لا متبوع بحق سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan di antara nasihat hak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu seyogianya atau seharusnya kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hati-hati kita. Dan juga kita menghidupi atau menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan dan keseharian kita. Dan kita harus selalu mendahulukan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas perkataan alim ulama siapapun, di atas perkataan siapapun orang yang terpandang di muka bumi ini. Karena sesungguhnya la matbu'a bihaqqin siwa Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang patut kita ikuti secara hak atau secara benar kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min an-nasihati li Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam an nu'azzima sunnatahu wa an nanshura sunnatahu lianna as-sunnah shatru al-wahyi al-munazzal ala an-nabiy al-mursal kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه فلا يحل للمسلم أن يأخذ بالقرآن وأن يترك السنة إذ السنة ضرورية لفهم كتاب الله ولفهم الفقه لن يتم الفقه عن الله إلا بالقرآن وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن السنة هي ترجمان القرآن. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan bahwasanya di antara nasihat hak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita menyebarkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sunnah adalah bagian dari Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Sesungguhnya aku diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran dan yang semisalnya. Dan yang semisalnya yang dimaksud dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini adalah hal yang sangat penting untuk memahami Al-Quran.
dan kita tidak bisa memisahkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan sunnah adalah bagian dari Al-Quran, dan untuk memahami fikih dan untuk memahami Al-Quran maka kita perlu memahami sunnah Rasulullah SAW. ولأئمة المسلمين النصيحة لأئمة المسلمين. من هم أئمة المسلمون؟ من هم أئمة المسلمين؟ أئمة المسلمين المقصود بهم طائفتان: ولاة أمور المسلمين من الأمراء والملوك والرؤساء والسلاطين، وأئمة المسلمين العلماء الربانيون. والطائفتان مقصودتان في النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولأئمة المسلمين. فكيف تكون النصيحة لأئمة المسلمين؟ النصيحة لأئمة المسلمين من الحكام والملوك والأمراء والرؤساء تكون ببيعتهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا بايعهم المسلمون فلا يحل لهم أن ينقضوا هذه البيعة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يبايع الإنسان وليا من أولياء أمور المسلمين ثم ينقض هذه البيعة ما دام مسلما على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي يموت كما يموت أهل الجاهلية، متفرقون متمزقون، ليس في أعناقهم بيعة لولي ولا لكبير، وهذا فعال أهل الجاهلية. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala melanjutkan dari hadis tersebut, penjelasan hadis nasihat li a'immatil muslimin, yaitu memberikan nasihat atau nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Siapakah yang dimaksud oleh kita semua pemimpin-pemimpin kaum muslimin? Yang dimaksud pemimpin-pemimpin kaum muslimin adalah dua hal. Yang pertama yaitu waliul amr atau pemerintah yang sah, yaitu dalam hal ini presiden, raja, atau para pemimpin-pemimpin kita. Dan yang kedua yang dimaksud oleh kita semua yaitu pemimpin kaum muslimin, yaitu ulama yang rabbani, ulama yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama yang berjalan di atas Al-Quran dan di atas sunnah Rasulullah SAW. Yang dimaksud pemimpin adalah kedua-duanya. Pemimpin yang pertama yaitu waliul amr atau pemerintah yang sah. Yang dimaksud adalah pemerintah yang dibaiat atau pemerintah yang dilantik di atas Al-Quran dan sunnah, atau pemerintah yang sudah kita lantik sama-sama, yaitu kaum muslimin melantik seseorang tersebut sebagai pemerintah yang sah, maka wajib kita untuk mentaati pemerintah tersebut. Maka tidak boleh kita memecahkan diri atau terpecah belah dari pemerintah yang sudah kita lantik sama-sama. Kemudian dalam hadis dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal kemudian di dalam lehernya tidak ada baiat atau dia belum melantik salah seorang dari pemimpin yang sudah dilantik secara bersama oleh kaum muslimin, maka ia meninggal halnya sama dengan hal-hal orang jahiliyah, yaitu dia akan terpecah belah, dia tidak akan mempunyai sesuatu yang jelas untuk diikuti. ومن النصيحة لأئمة المسلمين أن يدعى لهم وألا ينزع المسلم يدا من طاعتهم في المعروف، فإنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فمن النصيحة لأئمة المسلمين
عدم نزع يد من طاعتهم وعدم مفارقة جماعتهم وعدم الخروج عليهم وعدم رفع السلاح في وجوههم، ولكن الواجب، وهذا من أعظم النصيحة لهم، أن ينصح الإنسان لهم وأن يحب الخير لهم، لأن ولي أمر المسلمين إذا كان صالحا ورزق بأناس صالحين يناصحونه فانصلح فإن الأمة وإن المجتمع تنصلح بصلاحه. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan di antara nasihat untuk a'immatil muslimin atau nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin adalah kita mendoakannya. Kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita, yaitu pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan hendaknya kita tidak menyelisihi pemimpin-pemimpin kita selama ia menyuruh kita untuk berbuat kebaikan. Kemudian dijelaskan bahwasanya wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tidak ada ketaatan kepada makhluk selama ia menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat dari Syekh, janganlah kita memecahkan diri, janganlah kita menyelisihi pemimpin-pemimpin sah yang telah kita baiat bersama, dan yang paling penting kita menyukai kebaikan untuk pemimpin-pemimpin kita. Dalam artian kita tidak senang apabila ia melaksanakan keburukan-keburukan, dan kita tidak menghendaki dia berbuat keburukan. Bahkan kita menyukai apabila pemimpin kita berbuat kebaikan. Kemudian andai kata pemimpin kita melakukan hal yang keliru atau salah, maka setidaknya kita menasehati. Karena dengan kita menasehati dan yang menasehatinya adalah orang-orang baik, maka pemimpin akan menjadi baik dan masyarakat akan menjadi baik. ومن النصيحة لأئمة المسلمين أن يسعى المسلم لنصيحتهم سرا ولا يجاهر بنصحهم على المنابر ويذكر أسماءهم وما يفعلونه، فإن ذلك مخالف للشريعة الإسلامية ومخالف وموقع، بل موقع للفتن والفساد. وإذا وقعت الفتنة بالمجاذبة والمدافعة لولاة أمور المسلمين فإن ذلك يوقع سفكا للدماء ونهبا للأموال، ويوقع الفساد بين الراعي والرعية، ويوقع الشر في الأمة المحمدية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ابن أبي عاصم في كتابه السنة: إذا أراد أحدكم أن ينصح لأميره فليأخذ بيده فليناصحه سرا، فإن ذلك أولى بأن يقبل ولي الأمر منه، ولا يجاهر على المنابر ولا يجاهر بين الناس بما يقع من ولاة الأمور، لأن ذلك يحبه أعداء الله ويحبه أهل الفساد والشر، أن تقع الفتن بين الراعي والرعية فيقع التمزق وتقع الحروب بين أفراد الأمة المحمدية. Kemudian hal yang dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala ini adalah sangat penting sekali. Di antara nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, yaitu kita berusaha menasehati pemimpin-pemimpin kita secara sembunyi-sembunyi, bukan di atas mimbar, bukan di media, bukan di depan umum. Karena hal tersebut adalah menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Maka hendaklah kita menasehati pemimpin-pemimpin kita secara sembunyi-sembunyi, tidak di depan khalayak ramai, tidak di depan media, dan tidak di atas mimbar. Karena kalau hal tersebut terjadi, maka akan terjadi fitnah, akan terjadi perpecahan, akan terjadi pertumpahan darah, dan akan terjadi kerusakan apabila kita menasehati pemimpin-pemimpin kita di depan khalayak ramai. Dan Ibnu Abi Asim pernah meriwayatkan bahwasanya kalau kita ingin menasehati pemimpin-pemimpin kita,
maka hendaklah kita pegang tangannya secara sembunyi-sembunyi. Dalam artian di sini bukan di depan halayak ramai, bukan di hadapan semua orang. Karena dengan kita menasehati pemimpin kita secara sembunyi-sembunyi, hal tersebut lebih disukai oleh pemimpin kita dan lebih bisa diterima oleh yang bersangkutan. Dan apabila kita melakukan nasihat terhadap pemimpin-pemimpin kita di depan khalayak ramai, maka sesungguhnya musuh-musuh Islam sangat senang dengan hal tersebut. فإن قال قائل فإن كان الولاة ليسوا بمسلمين فأقول نعم منزلة طاعتهم لا ترقى لطاعة أولياء أمور المسلمين لكنه يسمع لهم ويطاع في المعروف لا في المنكر لا سيما المنكر إذا كان مخالفا لعقيدة الإسلام وعقيدة الإيمان والتوحيد ولكن يسمع لهم ويطاع في المعروف فيما يتعلق بحفظ وصيانة دماء الناس وأموالهم وأعراضهم ودورهم ومساكنهم ويسعى الإنسان إلى الدعوة إلى الله عز وجل لعل الله عز وجل أن يهدي به ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا فما بالك فيما لو هدى الله بك حيا كاملا خير لك من حمر النعم أي الإبل السمينة الثمينة الحمراء النفيسة عند العرب. Kemudian andai kata salah seorang dari kita bertanya, mereka bukan pemimpin Islam, maka apakah yang harus kita lakukan? Kita harus mentaati pemimpin tersebut walaupun kita tidak seperti mentaati pemimpin kaum muslimin. Dalam artian derajat kita mentaati pemimpin tersebut tidak seperti derajat kita mentaati pemimpin kaum muslimin. Tapi kita harus taat dan mengikuti pemimpin tersebut pada hal-hal yang bersifat menjaga perpecahan, agar tidak terjadi perpecahan dan agar terjadinya kerukunan di antara kita semua. Andai kata kita tidak mentaati pemimpin tersebut walaupun dia bukan muslim, maka pasti akan terjadi pertumpahan darah, akan terjadi cekcok di sana sini dan akan terjadi permusuhan di antara kita. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Andai kata kita bisa memberikan hidayah atau mengajak atau memberikan petunjuk kepada seseorang, maka sesungguhnya hal tersebut adalah lebih mulia dari onta merah yang sangat gemuk. Onta merah yang dimaksud ini adalah harta yang sangat berharga bagi orang Arab pada zaman dahulunya. وَلِعَامَّتِهِمْ وَالنَّصِيحَةُ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ النَّصِيحَةِ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ محبتهم المحبة الإيمانية وليست محبة المصالح أو المحبة التجارية ولكنها محبة الإيمان من أعماق القلوب إنما المؤمنون إخوة وضابط ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ومن أعظم أنواع المحبة للإخوة المسلمين أن نحب لهم أن يكونوا مؤمنين مستقيمين صالحين في عقيدتهم صالحين في عبادتهم صالحين في معاملتهم صالحين في أدبهم وهذا يحتاج إلى أن نبذل النصيحة لهم ويكون هذا البذل ليس تشمتا وليس استعلاء ولكن من منطلق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan yang terakhir, bagian yang terakhir dari hadis ini yaitu li'ammatihim, atau nasihat yang kita peruntukkan untuk keumuman kaum muslimin atau untuk sesama kaum muslimin. Bagaimana caranya kita memberikan nasihat kepada sesama kaum muslimin? Yaitu dengan kita mencintai sesama. Kita mencintai saudara kita karena dia seiman dengan kita. Bukan kalau ada maunya saja seperti dalam hal perdagangan dan lain-lainnya.
Namun hendaklah kita mencintai sesama dengan atas dasar iman. Karena sesungguhnya dijelaskan bahwasanya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita sesama kaum muslimin adalah saudara. Dijelaskan pula la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang sampai ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi kita harus senang, kita harus gembira apabila ada saudara-saudara kita yang taat kepada Allah, yang dekat kepada Allah, dan kita harus berusaha menasehati saudara-saudara kita yang belum taat kepada Allah agar mereka semakin dekat dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasihati li'ammati al-muslimin an nukrimahum wa la nuhinahum wa an nansahahum وأن نأمرهم بالمعروف وأن ننهاهم عن المنكر بالتي هي أحسن وليس بالتي هي أخشن كما قال الله تبارك وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فإن وقع شيء من الجدال وجادلهم بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن فإن قال قائل غير المسلمين كيف نتعامل معهم المسلم أخلاقه وأدبياته ثابتة مع المسلمين ومع غير المسلمين فلطالما جاور اليهود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعامله مع اليهود مخلصا معهم صادقا في تعامله محسنا في تعامله ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجل يهودي وهو يحتضر أي في سكرات الموت قال له اشهد أن لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله فنظر اليهودي إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم قبل أن يفارق الحياة وقبل أن يموت شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم مات فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي نجاه الله من النار هذا مجاورة غير مسلم تعامل حسن مع غير مسلم النتيجة قبل أن يموت وأبوه هو الذي أمره وأبوه يهودي قال أطع أبا القاسم فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا تيأس من هداية غير المسلمين ولا تقنط من أن تقدم النصيحة لغير المسلمين لعل الله عز وجل أن يهديهم ولو قبل أن يموتوا عند الغرغرة والله عز وجل الهدى هدى الله لا هدى البشر كما قال الإمام مالك رحمه الله. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan di antara nasihat untuk sesama kaum muslimin yaitu kita menghormati sesama kaum muslimin dan kita tidak mencela saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Kita mengajak mereka semua kepada kebaikan dan kita mengingatkan mereka semua apabila terjadi kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dengan cara apa? Dengan cara yang baik, dengan cara yang pelan-pelan, dengan cara yang dapat diterima oleh saudara kita kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwahlah atau serukanlah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang hikmah. Dengan cara yang hikmah dan dengan mau'izatul hasanah. Apabila terjadi hal atau gesekan di antara kita dengan sesama saudara kita, maka hendaklah kita mengikuti ayat yang terakhir tadi wajadilhum billati hiya ahsan, maka kita debat dengan cara yang baik-baik juga. Apabila kita berinteraksi dengan orang yang non muslim atau bukan sesama kaum muslimin, maka apakah yang harus kita lakukan? Kita tetap berinteraksi dengan mereka dengan penuh dengan adab, penuh dengan akhlak. Jadi kita tidak mengkhususkan akhlak kita atau apa yang kita lakukan dari adab kita hanya kepada kaum muslimin saja. Namun kita generalisir terhadap non-muslim juga, kita harus beradab dan berakhlak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mempunyai tetangga Yahudi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam baik kepada orang Yahudi tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi orang Yahudi tersebut ketika sebelum ia sakaratul maut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengajak orang tersebut atau anak tersebut, "Qul la ilaha illallah wa anni Muhammadur Rasulullah." Katakanlah bahwasanya tidak ada zat yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya aku adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya engkau akan berjaya atau sesungguhnya engkau akan selamat. Maka anak tersebut ketika disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, ia melihat kepada bapaknya. Kemudian bapaknya mengatakan, "Turutilah perintah Rasulullah wahai anakku." Maka anak tersebut langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meninggal dunia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan mengatakan dengan sangat gembira sekali, "Alhamdulillahilladzi najjahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Jadi tugas kita, janganlah kita putus asa. Kita beri nasihat kepada saudara-saudara kita kaum muslimin ataupun yang bukan kaum muslimin, karena kita tidak tahu hidayah itu di tangan Allah. Bisa jadi sebelum ia meninggal dunia, ia bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. وفي ختام هذه الكلمات اليسيرة التي يسر الله عز وجل المتكلم بها فألقاها وقالها، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلهمنا رشدنا وأن يشرح صدورنا Amin. وأن يعيننا على القيام بهذا الواجب الديني العظيم، وهو معلم من معالم الدين الذي أخبرنا به رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فقلنا: لمن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي ختام هذا اللقاء أتوجه بالحمد والشكر لله أولا وأخيرا ظاهرا وباطنا، ثم للإخوة المنظمين لهذه الكلمة والمسؤولين للإذن بهذه الكلمة وبإلقاء هذه المحاضرة. فأحمد الله تبارك وتعالى أن اجتمعنا في هذا المكان الطيب الطاهر بأندونيسيا والتقينا بإخوة كرام. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم كما جمعنا في هذا المكان وفي هذا المسجد وفي بيت من بيوته أن يجمعنا أجمعين في الفردوس الأعلى، وأن يحشرنا مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Pada akhirnya Syekh menutup ceramahnya pada malam hari ini dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan kita untuk saling nasihat menasehati dalam kebaikan. Syekh menutup ceramahnya pada malam hari ini agar kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling nasihat menasehati sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat, agama ini adalah nasihat, agama ini adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Hak siapakah wahai Rasulullah? Para sahabat bertanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihi. Sesungguhnya nasihat itu adalah hak Allah, hak kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an, dan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hak para pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin sebagai masyarakat. Kemudian Syekh menutup dengan rasa syukurnya kepada Allah Azza wa Jal yang telah memudahkan kita untuk berkumpul di salah satu rumah Allah yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa pula Syekh berterima kasih banyak kepada seluruh panitia yang telah mensukseskan acara ini, kepada tim dari masjid ini yang telah memberikan kita juga kesempatan untuk berkumpul bersama, untuk saling mengingatkan
dan untuk saling belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah kumpulkan kita di Indonesia ini, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. الشيخ في طلب من الأخ بامبان سانتوسو وهو كرئيس اللجنة لهذا المسجد حتى تدعو له بالسهولة لأنه الآن سيقوم بأمر من أمور أمة الإسلام في بالي وهو الآن سيترشح يعني نيابة عن المسلمين هنا في جزيرتنا. جزاك الله خير. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يولي على المسلمين خيارهم وأن ييسر لهم صالحين مصلحين وأن يعينهم على ذكره وشكره وحسن عبادته. Syekh mendoakan kepada saudara kita Pak Bambang Santoso agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan, dan kepada seluruh pemimpin-pemimpin kaum muslimin agar selalu dikuatkan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemampuan untuk memimpin. Ya, bagi siapa yang ingin bertanya silahkan menulis, kemudian bisa dibawa kertasnya di depan. Mumpung ada ulama kita dari Madinah Al-Munawwarah, yang mana beliau di kota Nabi sendiri menjadi rujukan. Nah, kesempatan emas bagi kita untuk bertanya. Yaqulu as-sa'il hafizakallah ya Syekh, kaifa nansah li akhina alladhi ma zala yudakhin. Jazakallah khair. كيف ننصح إيش؟ كيف ننصح لأخينا الذي ما زال يدخن يشرب الدخان. بارك الله فيك. ننصحه ببيان الحكم الشرعي في هذا الأمر الذي يتعاطاه وهو الدخان أو التدخين، بأنه محرم شرعا لضرره، والله عز وجل قد وصف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذا معدود من الخبائث لأنه يسبب الضرر، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار، يسبب الضرر والإضرار بالإنسان نفسه بإصابته بأمراض خطيرة وخبيثة وبتلويث بيئته وبالإضرار بالناس حوله وبأهله بادئ ذي بدء، وهذا بلا ريب أنه يعني يتعارض مع النقل والعقل والواقع، ولا يزال الإنسان بأخيه ينصحه بالتي هي أحسن حتى يترك هذا التدخين، وأن يدله على المراكز المتخصصة لعلاج هذا الوباء وهذا المرض القتال. نسأل الله أن يرزقنا التوبة والإنابة أجمعين. Ada salah seorang dari saudara kita bertanya, ada saudara kita yang sudah kenal sunnah namun masih tetap merokok, mohon penjelasan dari Syekh bagaimana caranya untuk menasihati. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan bahwasanya hendaklah kita menjelaskan kepada saudara kita tersebut akan hukum dari rokok tersebut, bahwasanya rokok itu adalah haram dan bahaya, tidak hanya membahayakan buat diri sendiri namun membahayakan untuk orang lain juga. Dan Allah Subhanahu wa taala yuhibbu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hal-hal yang baik untuk kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hal-hal yang buruk untuk kita semua. Dan juga dijelaskan bahwasanya la dharar wa la dirar, yaitu tidak boleh kita membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Dan kita jelaskan, kata Syekh, tentunya dengan pelan-pelan kita jelaskan bahwasannya merokok tersebut yaitu merusak lingkungan dan juga merusak apa-apa yang ada di sekitar kita. Dan juga Syekh menjelaskan bahwasannya orang tersebut bisa menyuruh saudaranya yang masih merokok untuk pergi ke sebuah tempat yang mana dia dapat mendapatkan pengobatan dari tempat tersebut.
Fadilatul Syekh ahsanallahu ilaik, fi sa'ilah taqul idza kana zawji ghairu mawjudin fil bait wa jaa ahadud duyuf min ikhwati zawjah wa huwa rajul hal nasmahu lahu bid-dukhul ma'a adami wujudi zawj? Athabakallah. إذا كان الزوج قد منعها من أن يدخل عليها أي أحد من المحارم ومن غير المحارم فلا يصح لها أن تدخل أحدا إلا بإذن زوجها، وتتعين الكراهة بل قد تصل إلى التحريم إذا كان من تأذن في الدخول عليه غير محرم لها، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى غير المحارم أن يدخلوا على المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والدخول على النساء، فلا يحل لها أن تدخل أحدا في بيت زوجها إلا بإذنه. Ada seseorang dari saudari kita bertanya, ketika suami saya tidak di rumah, bolehkah apabila saya memasukkan tamu dari saudara sepupu laki-laki saya beserta saudara perempuannya datang ke rumah saya dan saya persilahkan masuk ke rumah? Maka Syekh Hafizahullah Ta'ala menjawab, kalau andai kata suami tersebut melarang semua orang tanpa terkecuali siapapun untuk masuk ke dalam rumahnya, maka perempuan tersebut tidak berhak untuk memasukkan siapapun yang dilarang oleh suaminya. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasannya hal tersebut sampai pada tahap haram apabila memasukkan orang yang bukan mahramnya ke dalam rumah laki-laki tersebut tanpa adanya laki-laki tersebut. Jadi wanita tersebut memasukkan orang yang bukan mahramnya ke dalam rumahnya tanpa ada laki-laki tersebut, maka hukumnya bisa sampai ke haram. Ahsanallahu ilaik ya Syekh. Al-an as-su'al yata'allaq bi al-mawdu' ilman bi anna al-bay'ah muhimmatun jiddan lana, hal ma'na dhalika wajaba alaina an nattabi' al-khutuwat al-mawjudah fi hadha al-balad min al-intikhabat wa ghairihi, ilman bi annana la na'rifu akhlaqahum wa ilmahum minal muntakhabin wa aidan la na'rifu kayfiyata islamihim hal hum yusallun aw ghairu dhalik. Athabakallah. أعد صياغة العبارة ما أدركت الكلمات. علما بأهمية البيعة لأئمة المسلمين فبمعنى ذلك لازم أن نبايع الأئمة أئمتنا المسلمين، ونحن في بلدنا يا شيخ بوجود الانتخابات الموجودة في بلدنا، هل معنى ذلك لازم أن نبايعهم ونحن لا نعرف أخلاقهم ولا نعرف علمهم ولا نعرف شيئا من دينهم؟ ليس من شرط البيعة الشرعية أن تدرك أو أن تعلم أخلاقه وأدبه وما يصنع في الخفاء وما يعمل في السر، بل ما دام مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتجب بيعته على المعروف وعلى الطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الطاعة في المعروف. أما كونك تربط البيعة الشرعية بمعرفة ما يعمل ومعرفة مدخله ومخرجه، هذا لم يكلفنا الله عز وجل به شرعا، لكن ما دام غلب أحد ولاة أمور المسلمين أميرا أو ملكا أو رئيسا أو سلطانا بأي اسم تسمى، غلب وكان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تجب بيعته وما يلزم البيعة من عدم نزعها وعدم نقضها وعدم مفارقة جماعة المسلمين وعدم الخروج على هذا الإمام الذي أما المسلمين وهو منهم. Ada yang bertanya kepada Syekh Hafizahullah Ta'ala,
mengingat sangat pentingnya membaiat pemimpin, apakah itu artinya kita wajib mengikuti sistem pemilihan pemimpin di negeri kita ini, walaupun kita tidak tahu akhlaknya, kita tidak tahu ilmunya, bahkan agamanya dari para calon pemimpin yang hendak kita pilih? Apakah betul-betul Islam atau hanya Islam sebagai topeng untuk menzolimi umat Islam di negeri ini? Maka Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala menjawab, bukanlah sebuah syarat untuk kita mengetahui apa-apa yang dilakukan oleh calon pemimpin tersebut dalam kesehariannya. Selama dia bersyahadat bahwasanya tidak ada zat yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tuntunan kita, selama ia telah bersyahadatain, maka wajib bagi kita untuk mentaati pemimpin tersebut. Kita tidak dituntut untuk mengetahui kesehariannya, apakah ia selalu sholat 5 waktu, apakah ia selalu melaksanakan zakat dan lain sebagainya. Namun yang kita diperintahkan adalah innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya kita mentaati pemimpin-pemimpin kita dalam hal-hal yang baik. Jadi siapapun yang terpilih harus kita taati dan harus kita patuhi. Athabakallah fadilatul syekh bima tansahuna fi hadha zaman allati kathurat fihi alfitan wa intasharat du'atud dalalah. Jazakallah khair. لا سبيل لإزالة الفتن ورفع المحن والشدائد والكروب عن المسلمين إلا بأن نتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نكون في منأى ومجانبة عن الضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض، وأن تسعى جاهدا بعد صلاحك أن تسعى جاهدا لصلاح أهلك، كما قال الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ثم تسعى لإصلاح الناس، فالله عز وجل يقول: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها، ما قال صالحون أي في أنفسهم فقط، بل وأهلها مصلحون. لا بد وأن نسعى بهذه الدعوة إلى الناس، فبدلا من أن تفكر بالفرار وأنت على ثغرة من ثغور المسلمين، فالله أن تؤتى من هذه الثغرة، والله أن تترك مكانا يمكنك أن تدعو فيه الناس إلى الله عز وجل، وأن تقيم دين الله عز وجل. والله عز وجل قد قال في محكم تنزيله: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana ya Syekh cara menasehati kita semua pada zaman yang mana terjadi fitnah yang sangat banyak dan sangat tersebar para dai-dai yang tidak benar. Maka Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan bahwasanya tidak akan hilang sebuah fitnah di muka bumi ini kecuali dengan cara berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Aku telah meninggalkan sesuatu yang apabila kita berpegang teguh dengannya, maka kita tidak akan tersesat setelah sepeninggalanku, kata Rasulullah, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ma kana rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tidak akan Allah Subhanahu wa taala mengadab atau memusnahkan sebuah desa atau sebuah tempat kecuali apabila tidak ada orang yang menyuruh untuk berbuat baik. Jadi Allah tidak akan memusnahkan sebuah kaum apabila di dalamnya masih terdapat orang yang mengajak berbuat baik. Bukan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang masih di dalamnya terdapat orang baik, tapi Allah menjelaskan yang di dalamnya masih ada orang yang mengajak untuk berbuat baik. Jadi disinilah pentingnya kita untuk jangan baik untuk diri sendiri saja, namun kita mengajak orang untuk berbuat baik. Maka pesan dari Syekh, janganlah tinggalkan daerah ini, janganlah tinggalkan kota ini, karena kota ini adalah ladang dakwah kita semua.
Kemudian pertanyaan berikutnya, soal tali fadilatul Syekh ahsanallahu ilaikum. Ahadul ikhwah talaba minkum an tad'u lahu bi an yarzuqahu dzurriyyatan thayyibah bi annahu tazawwaja 4 sanawat wa lam yurzaq bi walad. Jazakallahu khair. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزق الذرية الصالحة الطيبة المباركة لمن لم يرزق بالذرية، فالله عز وجل يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، والله عز وجل على كل شيء قدير. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزق الذرية الصالحة المباركة المصلحة لمن لم يرزق بالذرية، ولأخينا السائل والطالب للدعاء على وجه الخصوص إن ربي على كل شيء قدير. Ada salah seorang yang meminta doa kepada Syekh, mohon doanya untuk saudara saya yang telah menikah 4 tahun kemudian belum dikaruniai anak. Jazakallahu khair. Maka Syekh hafizahullah ta'ala mendoakan untuk kita semua, bagi yang belum diberikan keturunan, agar Allah subhanahu wa ta'ala segerakan beri keturunan kepada kita semua. Dan khususnya bagi saudara kita yang bertanya, dan keumuman bagi kita semua, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keturunan yang saleh dan salehah, yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Fadilatul Syekh fi ahadul ikhwah sa'al fi ba'd ad-du'at la na'rifu minhu ittiba'uhu bil Qur'ani was sunnah, hal na'khudh minhu asy-syai' al-mufid, hal na'khudh minhu al-asya' al-mubahah atau al-asya' at-tayyibah wa natruk minhu al-asya' as-sayyi'ah. أعيد السؤال. Fadilatul Syekh ahsanallahu ilaik, fi hadha zaman yujad du'a la yattabi'un li as-sunnah an-nabawiyyah wa huwa min ad-du'at al-ma'rufin fi biladina fi Indonesia. Hal na'khudh minhu ma yanfa'una aw natruku ma yusi'una, hal na'khudh minhu asy-syai' at-tayyib wa natruk minhu asy-syai' alladhi yukhalif aw la na'khudh minhu syai'an. الكمال المطلق لله عز وجل، فهو جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، الكامل في ذاته والكامل في صفاته، والمخلوقين يعتريهم النقص، لكن الأصل في طلب العلم لا سيما العلم الشرعي لأنه علم عظيم يطلب من الكمل من العلماء الذين الكاملون أو شبه كاملين في عقيدتهم، في سلامة في عقيدتهم، أشبه ما يكون بالسلامة في عبادتهم، في معاملتهم، في أدبهم، لأن طلب العلم طلب عمل شريف وعبادة من أعظم العبادات، هذا هو الأصل. لكن بعض التخصصات العلمية إذا لم يجد الإنسان سوى مدرس أو أستاذ فيه شيء من النقص وهو قوي في تخصصه فإنه يوطن نفسه، يأخذ من أعماله التي وافق فيها الكتاب والسنة ويتلقى عنه العلم، مثل علم القراءات مثلا، وأما ما يسيء ويخالف فيه السنة فيتجنبه وينصح لشيخه كما يتتلمذ عليه. هذا في الخطوة الثانية. أما الخطوة الأولى إذا وجد شيخا وأستاذا وعالما فيه سلامة في هذه الأمور الأربعة التي ذكرت فهو أولى من غيره أن يسمع منه العلم وأن يأخذه. Ada seorang yang bertanya, wahai Syekh, semoga Allah membalas kebaikan Anda, bagaimana syubhat zaman ini bahwa kita mengambil ilmu dari banyak ustadz-ustadz, yang penting ambil baiknya, buang buruknya, mohon nasihatnya. Maka nasihat dari Syekh, kita tahu sama-sama bahwasanya kesempurnaan hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dalam menuntut ilmu syar'i kita harus selektif, kita harus cari yang akidahnya benar.
Menuntut ilmu adalah pekerjaan yang mulia dan ibadah yang sangat agung. Oleh karena itu, dalam menuntut ilmu syar'i, kita tidak bisa mengambil dari sembarang orang dan kita harus selektif dan kita harus cari yang akidahnya benar. Namun andai kata dalam ilmu umum dan kita tidak mendapatkan yang pas dan yang cocok kecuali orang yang mempunyai ilmu tersebut, maka tidak apa-apa kita mengambil ilmu darinya selama tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Namun andai kata ada yang lebih baik, maka kita mengambil yang lebih baik. Baik. Syekh hanya menerima lagi 2 pertanyaan saja. As-sa'il hafidhakallah Syekh yaqul hal yujad fi zamanina hadha ahlul kitab. سؤال فيه غرابة، فالحق والباطل باقيان إلى قيام الساعة، ومن الباطل الابتداع، والابتداع لا بد وأن يكون هناك أقوام يخالفون السنة ويبتدعون، فالبدعة موجودة وأهل البدع موجودون، لكن الأمر المبشر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والبدعة أمرها عظيم وخطرها جسيم على تدين الإنسان على وجه الخصوص، ولذلك توعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرتكب البدعة بوعيد ما توعده غيره من المخالفين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته. افهم هذا الحديث فهما صحيحا، ليس معناه أن المبتدع إذا تاب لا يتوب الله عليه، فالكافر إذا تاب تاب الله عليه، ولكن معنى هذا الحديث ولكن فقه هذا الحديث أن المبتدع يتوهم أنه على حق، فإذا قلت له أنت مبتدع قال لا لست مبتدعا بل أنا على الهدى وأنت على الضلالة. هذا هو معنى الحديث وفقهه. بارك الله فيك شيخ. تكملة للسؤال، هل في زمننا هذا يوجد ما يسمى بأهل الكتاب؟ يعني هل نسمي النصارى واليهود الموجود بيننا هم أهل الكتاب؟ نعم، هم أهل الكتاب، اليهود والنصارى هم أهل الكتاب من القديم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. Ada seseorang yang bertanya bagaimana caranya kita untuk menyembuhkan kebid'ahan yang ada pada diri kita. Maka Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan bahwasanya batil, sesuatu yang tidak benar, dan bid'ah akan selalu ada dan pasti ada. Dan Nabi SAW mengingatkan para pelaku bid'ah dengan hal yang sangat keras sekali, tidak sebagaimana Nabi SAW mengingatkan kepada orang-orang lainnya. Karena kenapa? Karena sebagian besar dari mereka menganggap bahwasanya diri mereka adalah benar. Andai kata orang kafir bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Begitu juga kepada para pelaku bid'ah, andai kata mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Namun bedanya orang kafir mengetahui bahwasanya diri mereka adalah salah. Namun sebagian dari pelaku bid'ah tidak mengetahui bahwasanya diri mereka salah dan mereka tetap menyangka bahwasanya diri mereka benar. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah masih ada yang dinamakan ahlul kitab sampai saat ini? Maka Syekh menjelaskan bahwasanya ahlul kitab ada dari zaman dahulu dan dari zaman dahulu dan sampai nanti hari kiamat. Akhir soal Fadilatul Syekh, fi ba'd al-ikhwa ubtulu bi maradin nas'alullah salama wal afiyah huwa ka al-liwat wa hubbu nafsil jins, famada nasihatukum? Nas'alullah an yahdiyana wa iyyakum wa iyyahum sawa' as-sabil, fama min ma'siyatin akhtar min hadhihi al-ma'siyah allati
ذكرت بعد الكفر والشرك، نسأل الله السلامة والعافية، وكان السبب في زوال وأقوام كقوم لوط. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدي هؤلاء الناس إلى صراطه المستقيم وإلى العفاف، ولا ييأس الإنسان من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يوجه النصيحة إليهم ويبين لهم خطر هذا الذنب العظيم والشنيع، فإنه يوجب المرض في الدنيا، ويوجد البأس، ويوجب ضيق الدنيا، ويوجب أيضا عذاب الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. فنوجه إليهم النصيحة كما نوجه لهم دعاء أن يتوب الله عز وجل علينا وعليهم، وأن يجعلنا جميعا والمسلمين من التوابين، وأن يجعلنا من المتطهرين، إنه هو البر الرؤوف الرحيم. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana menyembuhkan LGBT? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menjawab bahwasannya mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhi hal tersebut. Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan bahwasanya LGBT atau liwat itu adalah hal yang paling parah setelah syirik dan kekufuran, dan bahwasanya LGBT adalah sebab musnahnya beberapa kaum-kaum di muka bumi ini seperti kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Dan semoga orang-orang yang terkena penyakit tersebut disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh menjelaskan, berikanlah nasihat kepada mereka bahwasanya ini adalah penyakit, dan bahwasanya orang yang terkena penyakit tersebut atau apabila ia sengaja dalam penyakit tersebut, ia akan mendapatkan azab di dunia dan di akhirat. Dan tak lupa pula kita mendoakan orang tersebut agar mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وشكر الله لكم حسن استماعكم وجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى برحمته وهو أرحم الراحمين. والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. Dan Syekh memberi penghargaan yang besar-besarnya kepada kita semua atas kemampuan kita dan kemauan kita untuk mendengarkan ceramah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita semua di surga firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya Allah maha memberikan ampunan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha raufur rahim. Sekian, Syekh menutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada kebenaran, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kesalahan, semua datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.